السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علاقائی خبرنامہ اور میں ہوں گلاب بلوچ۔ اے اللہ جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ حیدرآباد میں حسین آباد پولیس نے کامیاب کارروائی کے دوران گینگ کے 4 کارندے گرفتار کر لیے۔ چھینی گئی موٹر سائیکلز، اسلحہ، موبائل فونز اور کیش برآمد کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمان نے مختلف علاقوں میں کی گئی وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، حیدرآباد میں حسین آباد پولیس نے کامیاب کارروائی کے دوران گینگ کے 4 کارندے گرفتار کر لیے۔ چھینی گئی موٹر سائیکلز، اسلحہ، موبائل فونز اور کیش برآمد کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمان نے مختلف علاقوں میں کی گینگ کے 4 کارندے گرفتار کر لیے۔ چھینی گئی موٹر سائیکلز، اسلحہ، موبائل فونز اور کیش برآمد کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمان نے مختلف علاقوں میں کی گئی وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ 'لودھرا میں کروڑ پکا کے نوائی علاقے گاہی ممڑ میں زہریلا کھانا کھانے سے 12 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ چاول پکانے کے دوران چھپکلی چاولوں میں گر گئی تھی۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ حالت غیر ہونے والے میں 6 بچے اور 4 خواتین شامل ہیں۔ طبی امداد کے بعد متاثرین کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں، لودھرا میں کروڑ پکا کے نوائی علاقے گاہی ممڑ میں زہریلا کھانا کھانے سے 12 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ چاول پکانے کے دوران چھپکلی چاولوں میں گر گئی۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ حالت غیر ہونے والوں میں 6 بچے اور 4 خواتین شامل ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کو پاک آرمی نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا اور دشمنوں کو ناکے چنے چبوا کر دنیا بھر میں اپنی جرت اور بہادری کا لوہا منوایا۔ رپورٹ کر رہے ہیں کبیر والا سے عبد المجید باٹی۔ خاک جو خون میں ملائی ہے میں نے، ماں کے قدموں سے اٹھائی ہے میں نے۔ 6 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا وہ دن ہے جب پاکستانی قوم اور افواج پاکستان نے مل کر رات کی تاریکی میں وار کرنے والے دشمن کو ایسی شکست دی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جس کی ساری خوشیاں تھا میں، آنکھ وہ مائیں رلائی ہے میں نے۔ یہ وہ صبح فجر کا وقت تھا جب بھارتی فوج اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پاکستانی سرحدوں کی جانب بڑھنے لگی اور ان کی خواہش تھی کہ صبح کا ناشتہ لاہور میں اپنی جیت کے ساتھ کریں گے۔ آنکھ وہ مائیں رلائی ہے میں نے۔ لیکن انہیں کیا معلوم، جس قوم نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ قوم اس ملک کی حفاظت کرنا بھی جانتی ہے۔ ایمان کی دولت اور وطن کی محبت سے سرشار زندہ دلان لاہور نے اپنی افواج سے ملک دشمن کا مقابلہ کیا اور فتح کا خواب لے کر آنے والے اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کا غرور مٹی میں ملا دیا۔ عبد المجید باٹی، سچ نیوز، کبیر والا۔ 6 ستمبر تجدید عہد کا دن۔ یہ وہ دن ہے جب ہماری فوج کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دشمن کے ناپاک ارادے خاک میں ملا دیے۔ دشمن جنگی ہتھیار دور کی بات، لاشیں تک نہ لے جا سکا۔ یوم دفاع کی مناسبت سے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہاڑی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وہاڑی کے عظیم سپوت کرنل سہیل عابد عباسی شہید کے لیے دعائیہ تقریب منعقد کی گئی۔ شہید کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ کرنل سہیل عابد اور دیگر شہداء نے اپنے ملک پر جانیں قربان کر کے نہ صرف وہاڑی بلکہ پورے ملک کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ وہاڑی میں مرکزی انجمن تاجران کی طرف سے موٹر سائیکل اور رکشہ ریلی نکالی گئی۔ گگو منڈی طفیل آباد میں یوم دفاع کے موقع پر میجر طفیل محمد شہید کے مزار پر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاک فوج کے اعلیٰ فوجی افسر کی قیادت میں چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ تحصیل پسرور کے نوائی گاؤں چونڈا اور فلورا میں شہداء کی یادگاروں پر پاک فوج نے پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور سلامی پیش کی۔ یادگار شہداء پر شہریوں کی بڑی تعداد جنگ میں استعمال ہونے والے ساز سامان کو دیکھنے کے لیے موجود رہی۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں یوم دفاع کی مناسبت سے ملک کے لیے جانوں کو نذرانے پیش کرنے والے پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے شہداء کی قبروں پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔
दीपालपुर के नवाही इलाका हवेली लखा में पाक अफवाज के शोहदा की याद में दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह जिला बाजोड़ में यौम दिफाए पाकिस्तान शायान शान तरीके से मनाया गया। इस सिलसिले में बाजोड़ खार सिविल कॉलोनी में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पुलिस अफसरान समेत शोहदा के वर्सा ने शिरकत की। डेरा भुगटी में यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर शहरियों की जानिब से शानदार रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में सब्ज हिलाली परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर पाक फौज जिंदाबाद के नारेदार थे। फिजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजफ्फराबाद में लेफ्टिनेंट नासिर खालिद शहीद के मिजार पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नौशकी में यौम दिफा के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के दौरान परचम कुशाई भी की गई। कंदकोट और जैकबाबाद में भी यौम दिफा के मौके पर रैली का इनकाद किया गया। रैली में हिंदू बरादरी के अफराद ने शिरकत की। शुरका ने पाक अफवाज के हक में नारे भी लगाए। पाक फौज के नडर सपूत को कौम का सलाम। यौम दिफा की मुनासबत से खारियां के बहादुर सपूत निशान हैदर मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के मजार पर सलामी की तकरीब का एहतमाम किया गया। खारियां के बहादुर सपूत निशान हैदर मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के मजार पर सलामी की तकरीब का एहतमाम किया गया। गैरिजन कमांडर खारियां मेजर जनरल एहसन मेहमान खसूसी थे। इस दौरान पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मेहमान खसूसी ने शहीद की कब्र पर फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब में शोहदा के अहले खाना ने शिरकत की। 6 सितंबर की जंग में शहीद होने वाले पहले मेजर शाहनवाज शहीद का ताल्लुक चकवाल से है, जिन्होंने दुश्मन का मुकाबला करते हुए छम सेक्टर जोड़ियां के मकाम पर जाम शहादत नोश किया। शहीद को सितारा जुर्रत से नवाजा गया। मेजर शाहनवाज शहीद को हीरो ऑफ बुरे जाल भी कहा जाता है। राजा साकिब की रिपोर्ट देखिए। 6 सितंबर 1965 का दिन, ये दिन वो दिन है जब हमारी पाक फौज ने दुश्मनों के नापाक इरादे को खाक में मिला दिया और अपनी जानों का नजराना पेश किया। 1965 की जंग में चकवाल के अजीम सपूत मेजर शाहनवाज शहीद वो पहले अफसर हैं कि जिन्होंने छम सेक्टर बुरे जाल पर दुश्मनों का मुकाबला किया और दुश्मनों को नाको चने चबवाए। मेजर शाहनवाज शहीद शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मनों का मुकाबला करते रहे और छम सेक्टर बुरे जाल पर जाम शहादत नोश किया। उनके बेटे मलक मती उल्लाह को अपने वालिद और मलिक साद को अपने दादा की शहादत पर फख्र है। मलक मती उल्लाह सन ऑफ मेजर शाहनवाज शहीद एसजे पाक भारत जंग में छम के सेक्टर पे मेजर शाहनवाज शहीद हुए और सितारा जुर्रत मिला जी। ये पाकिस्तान आर्मी के पहले ऑफिसर थे और बुरे जाल मोर्चा इन्होंने कैप्चर किया और उसी मुकाम पर ये शहीद हुए हैं स्टैंड से। तो हमें फख्र है जी पाक आर्मी पर और अपने वालिद पर। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद को पोता हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि मैं भी आर्मी में जाऊँ और अपने वतन अजीज़ के लिए जान का नजराना भी मुझे पेश करना पड़ा तो मैं करूँगा। मेजर शाहनवाज शहीद की मोती मोड़ खैरपुर चकवाल में उनके बेटे मलक मती उल्लाह ने उनकी यादगार बनवाई, जबकि उनकी कब्र भी उनके घर में मौजूद है और पाक आर्मी ने उनको सितारे जुर्रत से नवाजा है। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज़, चकवाल। जंगे सितंबर में कौम के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इन शहीदों में एक शहीद मेजर खादिम हुसैन बंगिश भी शामिल हैं, जो दुश्मन के सामने सीसा फैलाई दीवार बन गए। कोहाट से अली बंगिश की रिपोर्ट देखिए। कोहाट के इलाका उस्तरजई बाला से ताल्लुक रखने वाले मेजर खादिम हुसैन बंगश शहीद ने 1965 की पाक भारत जंग में अगली सफों पर महाज के दौरान जामे शहादत नोश किया। तारीख गवाह है कि कोहाट के सपूत हमेशा से अपनी धरती माँ के तहफ़्फ़ुज़ में पेश रहे। 6 सितंबर का दिन उन शहीदों, गाजियों और उन माओं, बहनों, बेटियों और बेवाओं को खिराजे अकीदत पेश करने का दिन है। शहीद के बेटे की मुनासिबत से मैं ये कहूँगा कि हर फौजी, हर सिपाही या अफसर है, उसमें एक शहादत का जज्बा उन्होंने डाल दिया है। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ये हमारे फौजी भाई जो है ना वो ही शहादत के जज्बे से सरशार हैं, हमारे जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, इन लोगों में भी शहादत का जज्बा
ہے اور انشاءاللہ رہے گا. जिन्होंने जिगर के टुकड़ों को इस जंग में हिस्सा लेने के लिए भेजा और आज एक अज़म करने का भी दिन है कि हम रहें या न रहें, दुश्मन को कभी हमारी अर्ज़ पाक की तरफ मिली आंख डालने की भी हिम्मत न हो. और मेरे अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि वो हमें और हमारे इस प्यारे पाकिस्तान को हमेशा के लिए महफूज रखें. अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट. 6 सितंबर यौम दिफा चौक कुरैशी मुजफ्फरगढ़ कचहरी चौक पर डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब खान तरीन ने परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया. समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए. कुरैशी मुजफ्फरगढ़ कचहरी चौक में डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब खान तरीन ने परचम कुशाई की और कहा कि 6 सितंबर यौम तजदीद अहद का दिन है. ये वो दिन है जब हमारी फौज के जवानों ने अपने जानों का नजराना पेश करते हुए दुश्मन के नापाक इरादे खाक में मिला दिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज यौम दिफा पूरी कामयाबी से मनाया गया. ज़िला मुजफ्फरगढ़ में जनाब इंजीनियर डिप्टी कमिश्नर इंजीनियर अमजद शोएब खान तरीन की सरबराही में तमाम ज़िला के शोबाजात मुत्तहद हैं और उन्होंने यौम दिफा पूरे जज्बे और एहतराम से मनाया. हम 6 सितंबर के हवाले से अपना यौम दिफा मना रहे हैं और जोश और जज्बे के साथ बना रहे हैं. जिंदा कौमें ऐसे अयाम जिंदा तरीके से बनाती हैं ताकि दुनिया में ये पैगाम जाए कि हम एक जिंदा कौम हैं और अपने अयाम को हम अच्छे खूबसूरत तरीके से बनाते हैं. और ये पैगाम अब पूरी दुनिया तक देना चाहते हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी मुल्क है. ये नाकाबिल तस्खीर है और इसकी तरफ देखने वाली मैली आँख को हम फोड़ देंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा दुनिया में सुरखरू होता रहेगा और मंजिल तरक्की की तय पाता रहेगा. 6 सितंबर 1965 जब दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी, हमारी मुसल्लह अफवाज की जानिब से दुश्मन के नापाक इरादे खाक में मिलाते हुए दुश्मन के साथ सबसे बड़े मुरका के दौरान दुश्मन के सैकड़ों टैंकों को नस्ब नबूद करते हुए दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान बना. आखिर में डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब खान तरीन ने दुआ कराई और कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए. कैमरामैन टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, चौक कुरैशी. शहीद की जो मौत है कौम की हयात है. दीना के नवाई इलाके डोमेली से ताल्लुक रखने वाले सिपाही मोहम्मद नदीम मिनास शहीद ने तुर्बत बलोचिस्तान के मकाम पर दुश्मन से मुकाबला करते हुए 19 नवंबर 2019 को जाम शहादत नोश किया. शहीद को अफवाज पाकिस्तान ने तमगा बसालत से नवाजा. जुल्करनैन शाह रिपोर्ट करेंगे. शहीद की जो मौत है कौम की हयात है. दीना के नवाई इलाका डमेली से तल्लुक रखने वाले सिपाही मोहम्मद नदीम मिनास शहीद ने 19 नवंबर 2019 में तुर्बत बलोचिस्तान के मुकाम पर दुश्मन से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया. शहीद को अफवाज पाकिस्तान की जानब से तगमे बसालत से नवाजा गया. वालिदैन को अपने बेटे की शहादत पर फख्र है. सच न्यूज़ से बात करते हुए इनका कहना था कि मैं अपनी बेटे की शहादत पर मुझे फख्र है. मैं तमाम उन माओं को दुआ देती हूँ जिनके बेटे इस साल में शहीद हुए हैं. उनको अल्लाह ताला सब्र दे. आमीन. मुझे अपने बेटे की शहादत पे फ़ख्र है. मैं मनास ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ. राशिद मनास निशान हैदर हमारे ख़ानदान से है और उसके बाद मेरे अपने गांव में मेरे अपने मनास ख़ानदान के 4 शहीद हैं. हमें फ़ख्र है अपनी इस कौम पे, मनास ख़ानदान पे, कि हमने ये कुर्बानियाँ दी और हम फ़ौज के शाना बशाना है. सीसा पलाई दीवार की तरह मैं खुद भी आर्मी से एक्स हूँ और हमारा पूरा खानदान आर्मी के शाना बशाना है. मौत जिंदगी के इख्तिताम का नहीं बल्कि लामहदूद जिंदगी का आगाज का नाम है. शहीद नदीम मिनास के अलावा इसके खानदान के 3 और सपूतों ने मादरे मिल्लत की खातिर अपनी जानों के नजराने दिए और शहादत का रुतबा पाया. इन चारों की कब्रें एक ही कब्रिस्तान में हैं. ये मिट्टी जिसमें शहीदों के पाक खून की महक रची बसी हो, इसकी तकद्दुस को कोई पामाल नहीं कर सकता. कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना. जंगे सितंबर में हिस्सा लेने वाले शोहदा की यादगारों पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां पाक फौज और पुलिस के दस्तों ने सलामी पेश की. इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे डस्का से नवीद इकबाल. 6 सितंबर 1965 की रात को भारतीय फौज पाकिस्तान पर 7 मुख्तलिफ मकामात से पाकिस्तान पर हमला आवर हुई, लेकिन भारतीय जारियत का अव्वलीन निशाना सियालकोट चविंडा बना. सरहद पर वाक़या इस कस्बा पर भारत 1 लाख से जायद फौजी 600 टैंकों 400 तोपों के साथ हमला आवर हुआ. इस जंग में पाक फौज ने मजमूई तौर पर दुश्मन के 110 फाइटर जेट, 400 टैंकों, सैकड़ों भारतीय फौजियों को मौत के घाट उतार दिया. चविंडा और मुल्क के दीगर मकामात की तरह जंगे सितंबर के शुहदा की यादगारें डस्का में भी मौजूद हैं. सवार मोहम्मद जरीफ शहीद मेरे नाना जान है.
जो कि 1965 की जंग में शहीद हो गए। अल्लाह ताला ने शोहदा का जो रुतबा दिया है वो आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, शोहदा जिंदा हैं। आज हमारे लिए बड़े फ़ख्र का दिन होता है। हर साल हम 6 सितंबर मनाते हैं, जिसकी मिसाल हमें पूरी दुनिया में नहीं मिलती। दुश्मन को आज भी हम दिखाएंगे कि हम लोग इकट्ठे हैं, हमारी पाक फौज, हम आज भी शहादतें देने के लिए तैयार हैं। योम दिफा के इस मौका पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब बल्दिया हाल डस्का में मुनक्किद की गई, जहां पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। 19 लांसर्स के शुहदा की यादगारों पर असिस्टेंट कमिश्नर डस्का और दीगर सियासी, समाजी, सहाफती तंजीमों, सिविल सोसाइटी के अफराद ने शुहदा की यादगारों पर फूलों की चादरें चढ़ाई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर डस्का के एक बार फिर जीत गया। पाक फौज के जवानों ने साबित कर दिया कि दुश्मन जब मादरे वतन की तरफ नापाक हाथ बढ़ाएगा तो वो काट लिए जाएंगे। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवेद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। सोहावा गाजियों और शहीदों की सरजमी कहलाता है। बहादुर गाजी सपूत मोहम्मद इकबाल कयानी ने 65 की जंग में जुर्रत और शुजाहत का ऐसा मुजाहरा किया कि तारीख रकम कर दी। बता रहे हैं सोहा से हमारे नुमाइंदे बाबर हुसैन अपनी रिपोर्ट में। यूं तो सोहवा गाजियों और शहीदों की सरजमीन कहलाता है। तहसील बार में बहुत से शेर जवानों ने मादरे वतन पर जाने कुर्बान की, लेकिन सोहवा के बहादुर गाजी सपूत मोहम्मद इकबाल कियानी ने 65 की जंग में जुर्रत और शुजात का मुजाहरा किया। ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद इकबाल कियानी 1965 की जंग के उन चंद गाजी और शेर जवानों में से एक है जिन्होंने 1965 की जंग में अपनी शुजात के जौहर सियालकोट बॉर्डर चविंडा में दिखाए। दुश्मन की फायरिंग से हमारे 28 जवानों ने जामे शहादत नोश फरमाई। इसमें इकबाल कियानी की चंद साथी जिंदा बचे। जंग का वाक़ा सुनाते वक्त मोहम्मद इकबाल कियानी अबदीदा और जज्बाती हो गए। वो मत मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, जज्बात भी मुझे क्या बात बताए। जज्बात तो ये था, मैं उठते थे सब के सब 28 आदमी हमारे शहीद हुए थे। हर आदमी का दिल करता है कि शहादत मिले। हमने मैं इसलिए आपको मैं जो लड़ा हूँ उसमें टीके 1 में हुआ हूँ, टीके 2 भी हूँ। हमें बुलाएं और हमारी कौम भी जो है ना वो सारी तैयार बैठी है। मेरे जो दादा अबू हैं वो एक फ़ौजी थे और उन्होंने 1965 की जंग भी लड़ी है। मेरे गांव में बहुत से फ़ौजी हैं लेकिन मेरे दादा अबू बहुत अच्छे हैं। मेरे स्कूल में मेरे दादा अबू को बुलाया भी जाता है। मुझे अपने दादा अबू पर बहुत फ़ख्र है। मैं दादा अबू की तरह बड़ा के बनूंगा फौजी। 65 की जंग में लाहौर में चाय पीने का ख्वाब देखने वाले दुश्मन की नाकामी के किस्से जब जंग में गाजी होने वाले आज अपने जवानों को सुनाते हैं तो हर नौजवान का जोश और वलवला दीदनी हो जाता है। मोहम्मद इकबाल कियानी जैसे बहादुर आज भी इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज, जेहलम। 6 सितंबर की जंग में जुर्रत और बहादुरी का मुकाबला करने वाले जलालपुर भट्टियां के रिहायशी ब्रिगेडियर रिटायर्ड रब नवाज भट्टी आज भी मुल्क की हिफाजत के लिए बाहिम्मत दिखाई देते हैं। वतन अजीज का दिफा करते हुए दुश्मन के 60 से जायद फौजियों को मौत की नींद सुलाने पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड रब नवाज भट्टी को सितारा जुर्रत से नवाजा गया। फरहाद मुनीर की रिपोर्ट देखिए। 1965 की पाक भारत जंग में जुर्रत और बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड रब नवाज भट्टी आज भी मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए बाहिम्मत दिखाई देते हैं। वतन अजीज का दिफा करते हुए दुश्मन के 60 से ज्यादा फौजियों को मौत की नींद सुलाने पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड रब नवाज भट्टी को सितारे जुर्रत से नवाजा गया। जलालपुर भट्टियां के नवाही इलाका सुखे के रिहायशी रब नवाज भट्टी ने 1962 में बतौर लेफ्टिनेंट पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान रब नवाज भट्टी ने अपने फौजी जवानों के हमरा भारत के 60 से ज्यादा फौजियों का जवां मर्दी से मुकाबला किया और उन्हें अब्दी नींद सुलाकर मकबूजा कश्मीर में भारतीय माहिल पोस्ट पर कब्जा कर लिया। रब नवाज भट्टी ने बायक वक्त निशाना बनाते हुए 3 भारतीय फौजियों को मार गिराया और खुद ग्रेनेड फटने से शदीद जख्मी हो गए, लेकिन दुश्मन को पेशकदमी से रोके रखा। लेफ्टिनेंट रब नवाज भट्टी को उनकी बहादुरी और दुलेरी पर दौरान इलाज अस्पताल में ही कैप्टन के रैंक पर तरक्की दे दी गई और बाद उन्हें फील्ड मार्शल अयूब खान ने सितारा जुर्रत से भी नवाजा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड रब नवाज भट्टी का कहना है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा की जानिब से जिस तरह मुल्क भर में योम दिफा जोश खरोश से मनाया जा रहा है, इससे शहदा के अहले खाना और गाजियों की हौसला अफजाई होती है। मैं आज भी पाकिस्तान की हिफाजत और दिफा के लिए तैयार हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड रब नवाज भट्टी के 2 बेटे पाक फौज के आला ओहदों पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। दौरान सर्विस मिलने वाले मेडल्स ब्रिगेडियर रिटायर्ड रब नवाज भट्टी के घर की जीनत बने हैं, तो वहीं ये मेडल्स उनकी बहादुरी और दुलेरी की लाजवाल दास्तान भी पेश करते
ہیں۔ یوم دفاع کو بھرپور جوش و خروش سے منانے کا مقصد پاک فوج کی ان قربانیوں پہ خراج تحسین پیش کرنا ہے جو انہوں نے ملک و ملت کی حفاظت اور سالمیت کے لیے پیش کی۔ پاک فوج کی ان بے مثال قربانیوں کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آپریشن رد الفساد چوٹی زیرین کے مقام پر 14 اپریل 2017 کو شہید رائے تنویر احمد نے اپنے وطن کی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سہیوال سے بابر صدیقی کی رپورٹ دیکھیے۔ ساہیوال میں رائے تنویر احمد شہید کلیرا کھل کے مزار پر پاک فوج کے چوکو چوبند دستے نے سلامی پیش۔ آپریشن رد الفساد میں چوٹی زیری کے مقام پر 14 اپریل 2017 کو شہید رائے تنویر احمد کلیرا کھل نے اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر شہید کے بھائی کا کہنا تھا کہ میں سپاہی تنویر شہید کا بھائی ہونے کے حیثیت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بھائی کے اوپر فخر ہے کہ انہوں نے وطن پاکستان کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالا اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہریوں نے 6 ستمبر کے موقع پر شہید تنویر احمد کلیرا کھل کے مزار پر حاضری موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ یہ شہید اس نے پاکستان کے لیے قربانی دی، یہ اس گاؤں کا فخر ہے، مان ہے، یہ ساہیوال کا مان ہے، یہ پاکستان کا مان ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ بابر صدیقی، سچ نیوز، ساہیوال۔ لودھرا سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے جوان عثمان ارشد شہید نے وطن عزیز کی خاطر جام شہادت نوش کیا اور امر ہو گیا۔ ملک کی خاطر جان دینے والے شہید عثمان ارشد کی شہادت نے گھر والوں کے حوصلے مزید بلند کر دیے۔ قاسم عباس بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ دسمبر 2017 میں راک چکری سیکٹر راولا کوٹ پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے ضلع لودھرا کی تحصیل دنیا پور کنوائی علاقے چک نمبر 360 WB اور 7 چک کے رہائشی پاکستان آرمی کے جوان عثمان ارشد شہید ہو گئے تھے۔ شہید کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی گئی۔ پاک فوج کے جوانوں نے شہید کو گارڈ آف آنر دیا۔ شہید کے جسد خاکی کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ ملک کی خاطر جان دینے والے شہید عثمان ارشد کی شہادت نے گھر والوں کے حوصلے مزید بلند کر دیے ہیں۔ عثمان ارشد شہید کی والدہ، بھائی اور چچا نے یوم دفاع شہدا پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فخر ہے اپنے بیٹے دے انہیں ملک واسطے اپنی جان قربان کی ہے۔ میں ایک خوش قسمت ماں، میں اس کا بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے فخر محسوس کرتا ہوں اور اس قربانی کے لیے خود کو بھی تیار سمجھتا ہوں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر قاسم عباس بلوچ، بیورو چیف، سچ نیوز، لودھرا۔ غازیوں اور شہداء کی سرزمین میاں والی کا نوائی علاقہ ٹولہ منگلی خٹک بیلٹ کے سینکڑوں شہداء کی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ زاہد عباس کی رپورٹ دیکھیے۔ سچ ٹی وی نے ہمیشہ سے بہادروں، غازیوں اور شہداء کی سرزمین ٹولہ منگلی کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا اور پہلی دفعہ سچ ٹی وی نے اس علاقہ کے سینکڑوں شہداء کی قربانیوں کو متعارف کرایا۔ آج ٹولہ منگلی اور خٹک بیلٹ کے باسیوں نے بھی اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں میاں والی کی سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ علاقہ کی بڑی تعداد شریک تھی۔ شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر ہی شہداء کی تصاویر آویزہ کی گئی تھیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر عیسی خیل نے کہا کہ ٹولہ منگلی اور ملحقہ علاقوں کے لوگوں کی وطن کے دفاع کے لیے بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ ڈاکٹر اسد محمود، تحریک انصاف کے رہنما سلیم گل، پرنسپل الائیڈ سکول سید زاہد عباس، نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان، معروف علمی شخصیت اسد اللہ خان سمیت دیگر شخصیات نے خطابات کرتے ہوئے خٹک بیلٹ کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان قربانیوں کو دیکھتے ہوئے سچ ٹی وی نے ہمیشہ ٹولہ منگلی کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہم نے بڑا ہائی لائٹ کیا، وہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے۔ ابھی بھی چیئرمین سچ ٹی وی نے یہاں پر 500 فٹ پائپ جو ہے وہ دیا ہے یہاں کی واٹر سپلائیز کے لیے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر اسکول کا بھی آغاز کیا کہ یہاں کے شہداء کے جو بچے ہیں ان کو ایک معیاری تعلیم دی جائے اور وہ جو ہے یہاں سے پڑھ لکھ کر نہ صرف سپاہی بلکہ اب آفیسرز بھی بنے اور خٹک بیلٹ سمیت پوری میاں والی کا نام روشن کریں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان شہداء کو سلام پیش کریں اور پیش کرتے رہیں، اور خاص طور پہ خٹک بیلٹ کو، جس دھرتی نے اتنے غازی پیدا کیے، اتنے شہید پیدا کیے، اس دھرتی کو سلام۔ تقریب کے آخر میں شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے معزز مہمانوں نے شہداء کے ورثاء کو شیلڈ دیں۔ تمام شرکاء نے شہداء ویلفیئر ٹرسٹ ٹولہ منگلی کے تمام ممبران کو بہترین پروگرام منعقد کرنے پر مبارکباد بھی پیش کی۔ کیمرہ مین نیاز شاہ کے ساتھ زاہد عباس، سچ نیوز، میاں والی۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صادق آباد کا بہادر بیٹا سپاہی پرویز علی شہید 2013 میں کوئٹہ کینٹ میں وطن پر قربان ہو گیا۔ بیٹے کی شہادت نے ماں کے حوصلے مزید بلند کر دیے۔ ماں اپنے دوسرے بیٹے کو بھی پاک فوج میں بھیجنے کی خواہش مند ہے۔
پرویز شہید کے خاندان سے ملوا رہے ہیں آصف اوان اپنی اس رپورٹ میں۔ ہاتھوں میں بیٹی کی تصویر تھامے سپاہی پرویز علی شہید کے والدین جذبہ قربانی سے سرشار۔ 2 اپریل 2013 کو جب بہادر بیٹے پرویز علی کی شہادت کی خبر ماں کو ملی تو غمگین ہونے کی بجائے اللہ کی رضا اور شہید بیٹے کی خواہش سمجھ کر اسے قبول کیا۔ پرویز علی میرا بیٹا سی شہید ہویا سی، دکھ بہت ہویا سی پر شکر اللہ دا کیتا سی کہ میرے بیٹے نوں بھی یہی خواہش سی کہ میں شہیدی مرتبہ پاواں تے میں بھی اس گل تے پھر راضی سی۔ اللہ میاں دا شکر ادا کیا، دوسرا بیٹا بھی ضرور بھیجاں گی۔ صادق آباد میں سپاہی پرویز علی شہید کے والد نے بیٹے کی یاد میں مسجد بھی تعمیر کروائی۔ پرویز میرا بیٹا ہے، کوٹے سے شہید ہویا تے عوام دی خاطر شہید ہویا، میں بہت خوش ہوں بچے سے۔ وطن عزیز پر اپنی جان قربان کرنے والے سپاہی پرویز علی شہید کے والدین اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے پرویز علی کی والدہ دوسرے بیٹے کو بھی پاک فوج میں بھیجنے کے لیے تیار ہے تاکہ وہ غازی یا شہید کا رتبہ حاصل کر سکے۔ آصف اوان، سچ ٹی وی، صادق آباد۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ یوم دفاع پاکستان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گجرانوالے میں بھی منعقد تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی بھی نکالی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف گجرانوالہ ساجد اوان کی اس رپورٹ میں۔ میں دشمن کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، دشمن بھارت کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اوچھے ہتھ گنڈوں کو چھوڑیں، اور جس طرح ہم نے 1965 کی جنگ میں انہیں ناکو چنے چبائے تھے اسی طرح ہی ان کا دوبارہ حال ہوگا۔ 1965 کی طرح آج بھی ہمارے جذبے بلند ہیں، ہمیں اپنی پاک فوج پہ ناز ہے، کسی بھی قسم کی جہریت کا جواب دینے کے لیے ہم ہر دم تیار ہیں۔ ملک بھر کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی یوم دفاع کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے ننکانہ صاحب کے سپوت کیپٹن حسنین نواز شہید کے مزار پر حاضری دی۔ سکھ کمیونٹی کی طرف سے بھی یکجہتی پاک فوجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ میاں عامر رپورٹ کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ راجہ منصور احمد اور ڈی پی او اسماء رحمان کھاڑک نے یوم دفاع کے موقع پر اپنی قیمتی جان نشاور کرنے والے پاک فوج کے بہادر سپوت کیپٹن حسنین نواز شہید کے مزار پر حاضری دی۔ پولیس کے چاکو چبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے کہا کہ شہداء آج بھی قوم کے دلوں میں زندہ ہے۔ ڈی پی او اسماء رحمان کھاڑک نے کہا کہ پاک فوج دشمن کے سامنے ہمیشہ شیشہ پلائی دیوار ثابت ہوئی ہے۔ سکھ کمیونٹی کے رہنما سردار گوپال سنگھ چاولہ نے کہا کہ سکھ قوم بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کیپٹن حسنین نواز کی قبر پہ پورے سکھ کمیونٹی کے ساتھ سلامی دینے آئے ہیں۔ کیپٹن حسنین نواز ہمارے ملک کی شان ہے، ہمارے پاکستان کی آن ہے، اور ساتھ ہی ہمارے ننکانہ صاحب کی شان ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ سکھ کمیونٹی نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، وطن کی ہوائیں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ کیمرہ مین زیگم ریاض کے ساتھ میاں عمر، سچ ٹی وی، ننکانہ صاحب۔ وطن عزیز پر قربان ہونے والے عظیم سپوت کا نام ہمیشہ زندہ و جاوید رہے گا، جن میں ایک نام میجر طفیل محمد شہید کا بھی ہے۔ ان کی زندگی پر دیکھیے برے والا سے محمد کریم سیفی کی یہ رپورٹ۔ پاک سرزمین کی حفاظت کرنے، دشمن کو ناکوں چنے چبانے میں پاک فوج کے بہادر اور نڈر سپہ سالاروں کا نام ہمیشہ زندہ و جاوید رہے گا، جنہوں نے ہمت و بہادری کی ایسی مثال قائم کی جن کو خطہ پاک کی تاریخ میں عظیم شان و مرتبت حاصل ہے۔ ان میں ایک نام میجر طفیل محمد شہید کا بھی ہے، جو سن 1914 کو ہوشیارپور کے علاقہ میں پیدا ہوئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سن 1943 کو 16 پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ اگست سن 1958 کو پاک بھارت کے درمیان بنگلہ دیش تنازع شدت اختیار کر گیا۔ میجر طفیل محمد کی ڈیوٹی بنگلہ دیش کے علاقہ لکشمی پور کو بھارتی فوج سے خالی کروانے پر لگی، جس پر انہوں نے بھارتی فوج کا محاصرہ کر لیا۔ دشمن سے دو بدو جنگ کے دوران بطور کمپنی کمانڈر میجر طفیل محمد شدید زخمی ہو گئے اور اپنے نائب کمپنی کمانڈر کی شہادت کے بعد بڑی دلیری کے ساتھ بھارتی فوج پر دستی بمبوں سے حملہ کر کے ان کی توپوں کے منہ بند کر دیے۔ اسی دوران بھارتی فوج کا ایک کمانڈر دبے پاؤں آگے بڑھا تو میجر طفیل محمد نے اپنی آنی ٹوپی اس کے منہ پر دے ماری اور اسے واصل جہنم کر دیا۔
जिसके बाद भारतीय फौज को पसपाई का सामना करना पड़ा और वो 4 लाशें और 3 कैदी छोड़कर फरार हो गए। जिसके बाद जख्मों की ताब न लाते हुए मेजर तुफैल मोहम्मद ने भी वहीं जामे शहादत नोश किया और फातेह लक्ष्मीपुर करार पाए। पाक फौज ने इन्हें जुर्रत व बहादुरी की अजीम मिसाल कायम करने पर पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का मज़ार बुरेवाला के नवाही गाँव 253 ईबी में है, जिसकी वजह से इस गाँव का नाम भी तुफैलाबाद रख दिया गया। इनका आबाई घर आज भी इस गाँव में मौजूद है, जिसमें इनके भतीजे रहायश पजीर हैं। सपूते पाकिस्तान मेजर तुफैल शहीद की बहादुरी, हिम्मत और जज्बा अपनी मिसाल आप है। हमारी अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सिपाही दुश्मन के नापाक और मज़मूम इरादों को खाक में मिलाने की सलाहियत रखते हैं। कैमरामैन आफ्ताब नज़ीर के साथ मोहम्मद करीम, सच न्यूज़ बुरेवाला। मुल्क भर की तरह टंडोवाला यार में भी शहदा को खैराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। इम्तियाज हुसैन रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह टंडोला यार में भी जिले इंतजामिया, पुलिस और दीगर महकमों की जानिब से 6 सितंबर 1965 की जंग के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए टंडोला यार के शाह अब्दुल लतीफ भिटाई पार्क में कायम शहीद मोहम्मद इसहाक की यादगार पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए और शहीद मोहम्मद इसहाक की यादगार पर फूल भी निछावर किए। इस मौके पर ADC 1 अब्दुल हफीज लगारी, DSP सैयद इरफान शाह, असिस्टेंट कमिश्नर सोनू खान चांडियो, हिंदू पंचायत के सदर मामा रतन लाल और दीगर का कहना था कि मुल्क भर की तरह टंडोला यार में भी जो योम शोहदा के मौके पर जो तकरीब का इनेकाद किया गया। टंडोला यार में कायम जो इसहाक शहीद की यादगार पर जिले इंतजामिया की तरफ से रैली जो निकाली गई, वहाँ पर यहाँ पर जो यादगार पर फूल भी निछावर किए गए और ये अहद किया गया कि पाक फौज के साथ हम हमेशा खड़े हैं और पाक फौज के साथ खड़े रहेंगे। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज़, टंडोला यार। 6 सितंबर यौम तजदीद अहद का दिन। ये वो दिन है जब हमारी फौज के जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए दुश्मन के नापाक इरादों और बुज़दिलाना हमलों को खाक में मिला दिया। नूरपुर थल से अब्दुल हमीद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। 6 सितंबर यौम दिफा शहदा को खराज तहसीन 7 फरवरी 2009 को नूरपुर के बहादुर जवान शेख यासिर फात ने कुदरतुल्लाह चेक पोस्ट मियाँ वाली में जामे शहादत नोश की। दुश्मन ने रात की तारीकी में चेक पोस्ट को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया, जिसमें यासिर फात ने जामे शहादत नोश की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आज़ादाना तौर पर रह रहे हैं, तो ये किसकी बदौलत है? ये सिर्फ अफवाज पाकिस्तान और पुलिस और हमारे इन शहदा की कुर्बानियों की ही। शहीद का जस्ते खाक की जब घर पहुंचा तो घर में कोहराम और नूरपुर की फिजा सोगवार थी। 1965 से अब तक लेकर जितने भी शहदा ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी, उन तमाम शहदा को सच न्यूज़ और नूरपुर के बासियों की तरफ से सलाम। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कैमरामैन राना सनाउल्लाह के साथ अब्दुल हमीद चौधरी, सच न्यूज़ नूरपुर। 6 सितंबर 1965 की सुबह वजीराबाद के करीब मुसाफिर ट्रेन पर भारतीय फिजाइया ने बुज़दिलाना हमला किया। इस जंग में अवाम ने अपना सब कुछ दिफाए वतन के लिए कुर्बान कर दिया और हिंदू बुनिये के नापाक अजाइम को खाक में मिला दिया। मक्कार भारत हमेशा के लिए नाकामी का दाग सीने पर सजाकर वापस चला गया। मजीद अहवाल बता रहे हैं अरशद महमूद इस रिपोर्ट में। 6 सितंबर 1965 को भारतीय फौज नापाक अजाइम के साथ पाक वतन की सरहदों का तकद्दुस पामाल करते हुए पाकिस्तान में 7 मकामात से दाखिल हुई। लाहौर पर कब्जा के अलावा गुजरांवाला, वजीराबाद इनके बड़े अहदाफ थे। भारतीय तैयारों ने वजीराबाद रेलवे स्टेशन के करीब मुसाफिर बाउ ट्रेन पर हमला कर दिया, जिसमें दीगर अफराद के अलावा फातिमा मेडिकल कॉलेज लाहौर में जेर तालीम वजीराबाद की होनहार तालबा आबदा तुसी भी शहीद हो गयी। पहली शहीद खातून का एजाज पाने वाली आबदा तुसी ने 1 जनवरी 1945 को वजीराबाद के एक मुअज़्ज़ज़ इल्मी घराने में आंख खोली। भारतीय तैयारों ने एक फौजी कैंप को भी निशाना बनाया, जिसमें हवालदार साबिर हुसैन शहीद हो गए। चंद लम्हों बाद नवाही इलाका गखड़ स्टेशन पर खड़ी माल बरदार ट्रेन को भी निशाना बनाया, जहां सफदर बाजवा शहीद हुए, जिसके नतीजा में पाकिस्तान एयरफोर्स के जानबाजों ने भारतीय तैयारों का ताकुब किया और एक भारतीय करगस को हेडमराला के करीब मार गिराया। पाक फौज और पूरी कौम मकार दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। ताकत के नशे में चूर भारत को मुंह की खाना पड़ी और दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गया। कैमरा राशिद महमूद, सच टीवी न्यूज़, वजीराबाद। मियांवाली कुरैशिया की कुदरती झील इंतजामिया की नजरों से ओझल है। कई मीलों तक फैली झील अब सिमट कर मुख्तसर सी रह गई। अरशद रफीक की रिपोर्ट देखिए।
घागड़ी झील जिला रहीम यार खां की तारीखी पस मंजर रखने वाली झील है, जो कभी दरियाए हाकड़ा का हिस्सा हुआ करती थी। सराइकी जुबान में ढांड झील को कहते हैं और लफ्ज हाकड़ा दरिया से मनसूख है। मकामी लोगों के मुताबिक ये झील कई मीलों तक फैली हुई थी और यहाँ पर नवाब अब बहावलपुर के साथ साथ बरसगीर की दूसरी रियासतों के राजे महाराजे भी सैर के लिए नवाब साहब के साथ आते थे और इस झील से मछली और मरगाबी का शिकार किया करते थे। ढंड घाघरी झील बहुत पुरानी है। यहाँ पर बरसगीर रियासतों के कई नवाब ऑफ बहावलपुर के हमरा सैर करने और शिकार करने अक्सर यहाँ पर आया करते थे। इसके अलावा पहले यहाँ लोग दूर दूर से लोग तफरीह करने और शिकार करने आते थे। अब ढंड घाघरी झील वैरान हो चुकी। अभी भी आसपास के इलाकों के सियाह यहाँ आते हैं, मगर झील में पानी की कमी की वजह से मायूस होकर लौट जाते हैं। अगर इंतजामिया झील पर तवज्जो दे तो ये एक जबरदस्त तफरीह मकाम के तौर पर उभर सकता है। कैमरा टीम के हमरा राशिद रफीक, सच न्यूज, मियाँ वाली कुरैशिया। अहमदपुर सयाल की बस्ती झंडीर नियाजी कमजोर बंद आबादी के लिए खतरे का निशान बन गया। मूसलाधार बारिशें सैलाबी पानी के बेभरने का सबब बन सकती हैं। तफसीलात बता रहे हैं जमीर बुखारी। अहमदपुर सियाल की बस्ती झंडीर नियाजी वाला में अपनी मदद आप के तहत बनाए गए हिफाजती बंद में अचानक शगाफ पड़ने से बस्ती के मुतअद्दिद मकानात जेरे आब आ गए। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी धान और कपास की फसलें इस सैलाबी पानी की जद में आकर तबाह हो गयीं। फसल के साथ साथ मवेशियों का चारा भी इस सैलाबी पानी की भींट चढ़ गया, जिसकी वजह से बस्ती के मकीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बंद में पड़ने वाले इस शगाफ को बड़ी कोशिशों के बाद पुर कर दिया, लेकिन ये बंद पानी की ताकतवर और बेरहम मौजों का मुकाबला नहीं कर सकता। बस्ती चद्दर, बस्ती झंडीर नियाजी वाला और समंदवाना के हजारों अफराद इस कमजोर बंद के रहमो करम पर हैं। ये हिफाजती बंद खतरे की घंटी बजा रहा है। मकामी लोगों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस बंद को मजबूत बनाया जाए ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन इमरान रियाज के साथ जमीर बुखारी, सच न्यूज, अहमदपुर सियाल। दरिया चनाब में तुगयानी के बायस बेडसोई के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। तैयार फसलें ज़ेरे आब शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। ठुल हमजा से फयाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। दरियाए चनाब में तुगयानी के बाद ठुल हमजा से मुलाका कच्चे के इलाके बेडसोई के मकाम पर जमींदारा हिफाजती बंद टूट गया, जिसकी वजह से सैलाबी पानी किसानों की तरफ से काश्त की जाने वाली मुख्तलिफ फसलात में दाखिल। लोग माल मवेशी लेकर नकल मकानी करने पर मजबूर। दूसरी जानिब इंतजामिया की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। महकमा सियाहत, महकमा अनहार का अमला बानारोया के मकाम पर पहुँच कर इमदादी कामों, मरीजों का इलाज मुआवजा करने में मसरूफ। मुतासरीन ने हुकूमती इंतजाम को नाकाफी करार दे दिया। एहलियान इलाका ने खैमा बस्तियां कायम करने, हंगामी बुनियादों पर इमदादी सरगर्मियां शुरू करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठुलमजा। महारत हो तो ऐसी। मंचनाबाद में सैलाबी सूरत हाल से निमटने का हल निकाल लिया। अहले इलाका ने दरिया सतलज अबूर करने के लिए 40 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी कश्ती तैयार कर ली। इस पर मजीद रिपोर्ट करेंगे अजहर नदीम। मिंचनाबाद में दरियाई इलाका के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत दरिया सतलुज को अबूर करने और अपनी इजनास को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाने के लिए चक रत्तेका के मुकाम पर 40 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी कश्ती तैयार कर ली है। इस कश्ती में ट्रैक्टर ट्राली भी सवार हो सकती है। इस कश्ती से दरिया में फंसे लोगों को सामान और माल मवेशी समेत निकाला जा रहा है और ये कश्ती सैलाब ज़दगान के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है और यहाँ के मकीनों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं। बेड़ा जो है 40 फुट लंबा है। इस पे 8 लाख रुपया खर्चा आया है। इस पे ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल 50 मोटरसाइकिल को 100 आदमी गुजर सकते हैं। बहुत मुश्किलात का सामना था पुल ना होने की वजह से, लेकिन अब ये बेड़ा न्यू तैयार हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत जो है ना ऐसे समझ जैसे ये ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर गुजर सकते, ट्राली ट्रैक्टर जो है ना वो गुजर सकता है और उस पर जितना भी सामान हो वो ट्राली ट्रैक्टर पर हो और वो दोनों चीजें गुजर सकती हैं। यहाँ के इलाका मकीनों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पुल का इंतजाम नहीं है। ये इस पर किसान गुजरते हैं, अपनी जो है फसलात वो भी गुजारते हैं, अपने माल मवेशी भी गुजारते हैं। यहाँ के इलाका मकीनों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। कैमरामैन टीम के हमरा अजहर नदीम, सच न्यूज, मिंचनाबाद। सूबाई वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी ने कोट अद्दू में तोनसा बैराज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। तोनसा बैराज इंतजामिया ने ज़ेरे इंतजाम पर ब्रीफिंग दी।
کوٹ ادو صوبائی وزیر آبپاشی محسن لغاری کی توسہ براج آمد. وزیر نے پارلیمانی سیکرٹری آبپاشی اشرف رند، چیف انجینئر راشد منصور اور اکسین توسہ براج ماہریاز کے ہمراہ حفاظتی بندوں کا معائنہ کیا. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں انتظامات کو چیک کیا. توسہ براج کے مقام پر ایریگیشن انتظامیہ متحرک ہے. دریائی پانی سے ہونے والے کٹاؤ کو روکنے کے لیے مشینری اور عملہ موجود ہے. توسہ براج کے مقام پر 4,75,000 کیوسک پانی چل رہا ہے. توسہ براج کے مقام پر سیلاب سے شہری آبادیاں محفوظ ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وزٹ تک ہی محدود نہ رہیں، متاثرین کی امداد بھی کریں تاکہ بے گھر افراد کو سہارا مل سکے. کیمرامین کاشف علی کے ساتھ اسحاق کاظمی، سچ نیوز، کوٹ ادو. کشمور میں محکمہ آبپاشی کی لاپرواہی 7 روز بیت گئے. بارش کے پانی کی نکاسی ممکن نہ ہو سکی. اختیار علی کی رپورٹ دیکھیے. کشمور شہر کے اندر سندھ حکومت کی نااہلی کہیں یا ایریگیشن انتظامیہ کی بے بسی. شہر کے قریب ایریگیشن کالونی میں ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود بارش کا پانی تاحال نہ نکل سکا، جس کے باعث شہریوں کو تمام تر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت بھی گھروں میں 3 سے 4 فٹ پانی موجود ہے. 1-2 دن میں انشاءاللہ فائنل ہو جائے گا. بارشوں کی وجہ سے تھوڑی تکلیف تو ہے، اس میں ذرا پانی رک جاتا ہے کہیں نہ کہیں. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بارش کے باعث ہونے والے تمام تر نقصان کا ازالہ کیا جانے کے ساتھ ساتھ گھروں میں موجود پانی بھی نکلوایا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اختیار سولنگی، سچ نیوز کشمور. علاقائی خبر نامے سے فی الوقت دیجیے اجازت. مزید کسی بھی خبر یا اپڈیٹ کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.